आम देश में किए भी निरक्षर रही समस्ते साक्षरता करेंगे एवं यही प्रयास रे भारत सरकार एवं अभिनव प्रयास करछंती अनेक थर मध्य प्रचेष्टा करिसंती अनेक सरकार किंतु 2002 2009 2015 कथा जदि कहबा ये एक प्रकार सफल न होइतिबार मध्य अनुमान करा जाउची 2026 रे भारत सरकार पुणी थे ये प्रयास करिसंती जार नाम रही उल्लास मुझे दृश्य देखा चाहिए ये हूँ पीएम श्री अंशुल सरकारी उच्च विद्यालय छत्रपुर रही ब्लॉक स्तरीय नवभारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास ये ब्लॉक स्तरीय प्रधान शिक्षक एवं सर्वेयर को कर्मशाला गोटे अनुष्ठित करा जायछि। एई कर्मशाला रे कौन माने शिखिबे एवं जो तृणभूमि स्तर में कौन पहुंचब एवं जो लक्ष्य रखा जायछि किभଳି भाबरे साक्षरता करा जिवो ए ऊपर हम आलोचना करिबा। छत्रपुर बीओ महोदय आम संगे रहिचंती जोड़ी होइचंती यार मुख्य लक्ष्य कौन रहिछि हम आलोचना करिबा। नमस्कार। एटा होछि ब्लॉक स्तरीय एनआईएलपी बा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास जो थे कि अंडरस्टैंडिंग उल्लास रो फुल फॉर्म टा गुटे बुझिले आमे जानि परिबा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन आवर सोसाइटी माने आजीवन शिक्षार एक सुजोग सृष्टि करबा समस्तक पई 18 वर्ष रु तदुर्थ व्यक्ति जे कोनोसी कारणरू अधारु पाठपढ़ा छाड़ी देथिले बा पाठपढ़ा कंप्लीट करि पारि नाहंती तांको पई आउ एक सुजोग आनिचंती सरकार 2022 रु 2027 मार्च पर्यंत अवधि रही चेष्टा जारी अच्छी फील्ड रे ग्राम पंचायत रे लोक माने जो माने निरक्षर रही जाइछंती तांको पाठे पढ़ेबा मौलिक संख्यागान विषय तांको जणेबा से माने जेमती पढ़ी पारुथिबे निज सिग्नेचर टी करि पारुथिबे लेखि पारुथिबे एवं फाइनेंशियल लिटरेसी मध्य आजिकली डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गलानी सबुआडे बैंकिंग सिस्टम पेमेंट सिस्टम इत्यादि बुझी से माने सरल भाव करि पारुथिबे एहा को लक्ष्य रखी एटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फ्लैगशिप प्रोग्राम एवं ता सहित राज्य सरकार फुल सपोर्ट रे आमन को टार्गेट दिया जायछि ब्लॉक स्तर रे जो माने निरक्षर रही जाइछंती तांको चिन्हट करबा एवं सेमान को शिक्षादान करबा। हाँ आरंभ होलानी 2023-24 रु यह स्पीड रे काम चली गत वर्ष 2025-26 रे आमे जदि कहिबा आम गंजाम जिल्लार 90,000 निरक्षर को साक्षर करबा अभियान रे शामिल करिथिलु आमे एवं एही वर्ष सरकार को तरफ 2,80,000 हमको टार्गेट मिलथिला गंजाम जिला को एवं वर्तमान सुधा लक्ष्य 70,000 आमे निरक्षर को चिन्हट करिसंती। जदि छत्रपुर ब्लॉक परिप्रेक्षी रे मु कहिबी तेबे 5,276 जन को आजिका डेट सुधा निरक्षर को ये जो आम सर्वेयर मानकर कर्मशाला चली से चिन्हट कर 2 दिनिया कर्मशाला थिला एवं गतकाली आमर प्रधान शिक्षक जोग देइथिले एवं आज आम सर्वेयर एवं सरपंच मान को लेकिन ये कार्यक्रम वर्तमान कर्मशाला द्वितीय दिन रे चली ग्राउंड रे आपण काम करिसंती किबोली भाबरे प्रशिक्षण दिया जाउछि सर न्यू इंडिया साक्षरता जो प्रोग्राम चली प्रथम प्रथम टी असुविधा है किंतु आमर सहयोग आमर बीओ मैडम एबीओ मैडम सीआरसीसी प्रधान शिक्षयित्री सहित अंगनवाड़ी जिते आम प्रोग्राम गाँ भितर गलु लोक मानक बुझेलु से बहुत खुशी होगले मूल लक्ष्य से जानिले आमती है स्कूल रे बसी समय गाँ लोक आसिक सार मोर रजिस्ट्रेशन कर दिंतु ये मिशन रे मु सामिल हेबी तेणु आमको खुशी लगे जहाँ हूँ गाँ लोक मैंने निजे निजे आसिक ना रजिस्ट्रेशन करने शिक्षक मानक एनुमरेटर मान कहते रेस्पॉन्ड तो सार प्रथम करूँ कि जो आम ठीक कथाटा से उपस्थापन कलु से आग्रह है जहाँ हूँ सर्टिफिकेटा आसिले आम आग को आम लक्ष्य अच्छी से बुझेलु आम जे सर्टिफिकेट मूल लक्ष्य कौन आ तुम आगू कौन कर सर्टिफिकेट तो सार पलि आसला गोटे फेज आम अलरेडी देदेलु कि बर्तमान जो फेज चलती रजिस्ट्रेशन चलती और पिला पाठ पढ़ा लोक मानक सर्टिफिकेट स्वतंत्र गृह हाँ गाँव में गोटे मंडप अच्छी से मंडप स्थान टाक निरूपण कर मोर स्कूल समय पर से 2 घंटा दूसरी सहित आमर भिटी मैंने अच्छा 2-4 झील को गाँव में कही से भलेंटियर टीचर अच्छा से 4 जन झील सहयोग कर मोर स्कूल तो 4टा अध्याय पर सरुची मु आ घंटाटे समय दूसरी से गाँव में गोटे माइक सिस्टम अच्छी से एनाउंस कर दौरान गाँ लोक सहयोग कर समय 5टा 6टा भितर सार आसवे आउ किसी भलेंटियर टीचर आसवे आपण कार्यक्रम हो निश्चित भाव में भारत सरकार कथा कहतु सपोर्ट रे कहते ओडिशा सरकार कथा कहतु समस्त प्रयास रही कि भाव में जो निरक्षर मान मुख्य स्रोत को आनी सामिल करा डिजिटल जुगरे
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସର୍ଭେୟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛୁ। ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ ତମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଦେଖାଇ ତମେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ 10 କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମେ ହାସଲ ମା କରିପାରିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିରକ୍ଷର ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନରେ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦେଇଥିବେ, ପୁଣି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋବଳ ହଉଛନ୍ତି? କୁହାଯାଏ ଘରର ନାରୀ ଘରର ସିରି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଝଉ ତମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହବ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ ତ କିଛି ପଢିନୁ ଆମେ କିପରି କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ନା, ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ଶିଖେଇବୁ ଏବଂ ତମକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଶିଖେଇବୁ ତଥା ତମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢିପାରିବ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଶିଖେଇଥାଉ ତାଙ୍କୁ। କଣ ଶିଖା ଯାଉଛି ମା ମାନଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଜନାଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେୟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ସାକ୍ଷର ହେଇପାରିବେ। ଅନେକ ଆଉ ଥର ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ହଁ ଏତେଟା ନିଶ୍ଚିତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ହଁ ସଫଳତା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୟାସରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ମୋଟ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୋଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଗତ ବିଗତ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭପ୍ରଦ ହବ। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା। ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ପାଖକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବି କଣ ପଢିବୁ କଣ, ସେଗୁଡାକ ବି ଆମେ ଆମର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ପରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଓ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଯୋଉ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରାଇବା। এই প্রচেষ্টার সমস্ত অনেক যদি আমার মা মানে কিংবা বাপা মানে যে নিরক্ষর রয়েছেন সেমানে যেতবে সাক্ষর হবে না আম দেশ আগুক বড়। সরকারଙ୍କର এই প্রয়াসକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିରକ୍ଷର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସର୍ଭେୟର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସନ୍ତକ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେନି। ଆପଣ ଦୁଇ ବୋଧ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ এই ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେନି ଅନ୍ୟ ଫ୍ରଡ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କାରଣ ଆଜି ତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ এই ଫ୍ରଡର ଶିକାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିରକ୍ଷର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି এই ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। এই ଯୋଉ ସାହସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସୁ ଏବଂ ସାମିଲ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନ ରହିଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରୁ ନିରକ୍ଷରକୁ ହଟେଇ ସାକ୍ଷର କରିବା, ଏ ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର এই ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରକ୍ଷରରୁ ଆମେ ସାକ୍ଷର ହୋଇ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ କିଛି କାହାଠୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନାହିଁ। ଏବଂ এই ପ୍ରୟାସକୁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ସତତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମା ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରାଇବା ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ এই ଉଦୀୟମାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ହେଉଛି ପିଏମସି ର ଅଂଶୁଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛତ୍ରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ସୁଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି